Okay guys, morning money drop. Ako diri karon. Kung kabalo mo asa ni na location, kuhaan na ang kwarta para ma-bless and love. Let's go. Bawal man musaka sa statwa. Kinsay niingon na bawal na musaka. Gibutngan gani ninyo gagdanan kay para masaka. So pwede ra kay gibutngan man ninyo gagdanan. O isa pa, wala ninyo gipadiran. Di man na private. Para man na sa publikong pagmasa. Hukuman, vlogger man ko. Kung may nag-promote, i-promote na to ng mga statwa. Kung dapat musaka ko diha, mag-meditate ko diha. A few moments later. Ang statement nyo po sa nangyari kanina po sa pag-akyat nyo po sa round ball? So, I said sorry na I didn't have an idea na heritage park pala yun and restricted area yun. So, and then I came here in the city hall to talk to them, yung mga city government about what happened, and i-explain rin nila sa akin about what happened. And I said sorry na and I deleted the video and photos. That's all. Po yung